and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Arena. Utpal Parikar has demanded an inquiry and audit of the smart city works. He has alleged the quality of the work has not been maintained. Utpal Parikar inspected the smart city works on Friday, just a few hours before the deadline. ज्या तरेचे ते शेड बांधल्या पळय ते डिझाइन सारखे अशें दिसता तुमकां. खूब जाण कंप्लेन करता बसपाक ना कोण तरी पायपार वचप बी सर्कस करचें पडटा म्हणून बट ताचेर हांव उलोवंक शकना. म्हजो मेन आसा ते सेफ्टी हॅजार्ड आनी बेगीन सोंपप. बट दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी. CM शूड म्हाका दिसता की एवरी 15 days कॅपिटल सिटी आसल्या खातीर शूड टेक इंट्रस्ट एंड सी दॅट इट इज म्हणजे बिटी डेडलायन दिवंक जायना. सी दॅट इट इज एक्चुअली फॉलोड ऑर एटलिस्ट रिव्यू जाल्यार आमकां कळपाचें इतलें काम जावपाचें. सद्या बेटे सांगपाक सांगल्या भशेन जाय. बट खूब जाण आनी खूब जाण अशे आरोपूय करता की स्मार्ट सिटीन खूब स्कॅम जालो असो दिसता. तो एक वेगळोच विशय आसा. ताजेर हळू पळोवया. हांव मागयतलो सर. बट तुमकां अशें दिसता अजून मेरेन तरी कॉन्ट्रॅक्टर आर नॉट अप टू द स्टँडर्ड. ते कशें अपॉइंट जाल्ले वी हॅव टू सी. बट स्कॅम जावंक शकता भितर असा. वी हॅव टू फायंड आउट. जवळपास क्वालिटी वर्क ना. 1200 कोटी रुपये खर्च केला. किती वर्ष त्याने मेंटेन करायला पाहिजे असं वाटतं आता? ते काय ते एका पावसात खराब होते. सर पावसानूय काम करतले म्हणून अशें पणजेच्या आमदारांनी सांगलां. काल इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना सध्या तो रोड हा रोड न्यू बांधला पळय कॉन्ट्रॅक्ट हे गेला पळय तेका सध्या क्रॅक्स येवंक पळयला तेच सांगलें न्ही. क्वालिटी ऑफ वर्क मेळटली काय ना. एक पाऊस तुम्ही हेजे फुडें मागीर इन्क्वायरी बीन मागतले कामाचेर. हांव परत CM कडेन टायम मागता आफ्टर दीस डेडलायन. टायम मागतले बरोबर इन्क्वायरी मागतले तुमी. ताजेर चल्ला का. एक पावसाळा सुद्धा जाणार नाही याच्यात कामाचा दर्जा बघितला. थोडी कडेन प्रॉब्लेम आहे. सगळीकडे आहे असं म्हणता येणार नाही. पण थोडीकडे काम कमी हाचें आसा जे आमी एक पावस पडलो जातो पावसान खूब कडेन उदक येता पणजेन ते जाणा. पण व्हांवून वतना हांवें म्हणजे काम व्हांवून वतना फर्स्ट टायम पळयलें. लायक फुटपाथूच व्हांवून गेल्लो म्हणजे इट वॉज पॉकेट जाल्लो तो. अशें केन्ना जायना आशिल्लें. सो दोज इश्यूज आर देर. वी विल हॅव टू सी. आय होप नॉट. इन्क्वायरी जावची म्हणून तुमी CM कडेन हेजे बद्दल उलयताले. हांव मेळ्ळ्यार सांगतलो की हे सारकें हे जावंक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर बी कशें काम क्वॉलिटी जालां ऑडिट जावंकूच जाय. The smart city mission is desperately trying to meet to the deadline that they had self-prescribed, that is 31st May, for completion of major works across the city. Right now, two important roads in the heart of the city have been opened for traffic and kind of complete. But the major area of concern, that is Santines area, has still a lot to do. As you can see behind me, as the MLA of Panji, who had recently expressed that flooding is going to be there and will be unavoidable. You can see here how the gutters, the rainwater drains, and part of the road is still to be completed. With rains very soon. This area is going to definitely have some impact or major impact on the of flooding and other problems that may arise. But right now the road has been opened for traffic, and it is the problem for a while has been eased. Also there is the road that comes from the Santines Church has been opened, and the load on the other roads that used to be there and the consequent traffic jams have now eased a little bit. But there is a lot to do, and according to the Imagine Panji Smart City Corporation, they have said that 31st May they are going to open major roads. But this road here, the Santines area, which has been the most affected, will take some time. There is a lot of excavation going on. There is a lot of filling that has to be done, covering of big manholes, big cable ducts that has to be done. It will take some time, and there will be since rains are going to be very erratic this season, the Smart City Panji will also have a task of making sure that areas like these low-lying areas, houses, do not flood during this period. The CCP also will have to be on its toes to make sure that this doesn't cause inconvenience to people like it has been doing every year since the smart city work started. With camera person Upen Naik, this is Pratik Parab for Herald TV.
Fishermen across the state have prepared to wind up their business, marking the onset of the annual 61-day fishing ban effective from June 1st. This ban aims to preserve marine life and replenish fish stocks along the coast. आयज आमचो बॅन पिरियड आनी आमी सगळी बोटी आमची भितर येयले आनी आमची सगळी बोटी बंद जाले. आतां आमचे लेबर 5 तारीख पासून हिशोब तेंचे कोंत करून लेबराक घरा धाडपाक जाय. कितले बोटी आहेत टोटल? बोटी आहे 350 355 बोटी आहे. आणि लेबर एक बोटी 30-35 हे आसतना सगळे फूल आहे ते. बिजनेस आतां आमकां प्रॉब्लेम कितें जाता जेन्ना आमकां हे नुस्तें पळय ह्या वर्सा पळय आमी मारलां तें नुस्तें चड डिपाक वचून मारचें पडटा आनी आमकां डिपाक वचपाक आमचे नियरेस्ट इस्टेटीन पळय आहाय न्हू ताका गोवा गव्हर्मेंटान सबसिडी एक रेस करून दिलेली आहा. ती आमकां सबसिडी गव्हर्मेंटान बंद केल्या ती बरी आहा. पूण आमकां 2 वर्सांचे पयलीं सबसिडी पळय चालू आसली त्या टायमार आमकां आयज मेरेन 2 वर्सांची सबसिडी गव्हर्मेंटान दिवना. तेन्ना मनोहर पर्रीकार आसतना तेणें ती आमकां लिगलायज करून दिलेली. पूण आतां बंद केल्या ती बरी आहा. पूण आमचो टायमार आमी पळय डिजल घालना तो पूण आमकां दिवपाक जाय. त्या टायमार बंद जावंक ना हाली. तेणी ती रिक्वेस्ट करून आमकां तेणी दीत आमकां मातशी बोटी चलोवपाक बरी जाता. आनी 355 आमची बोटी आहाय. असो इश्यू जाला की ह्या वर्सा 100 बोटी चलोवंक ना. बोटकारांक कॅपसिटीनाची बोटी चलोवपाक आनी आमकां चड नुस्तें डिपाक सावन हाडचें पडटा तें. आनी तांकां पळय आतां कर्नाटक नियरेस्ट स्टेटीन कर्नाटक आनी महाराष्ट्रान ती सबसिडी मेवता. पूण तांकां ते वचून हाडपाक आनी इंकपाक आमी तेंच्या गांवांत सावन हाडचें पडटा आनी तांकां ते नियरेस्ट पडटा आनी तांकां ते डिजलाक फायदो जाता. हे वर्सा सिजन क्वायट बॅड बिकॉज जायते आमी बोटकारां कडेन जे पयले कोणे सगळे सांगता कितें सिजन आमचे म्हजे कडेनूय आसा पूण सिजन वॉज व्हेरी बॅड दीस सिजन. हांगा स्टार्टींग कितें जालां आनी कॅच गेले वर्साकीन हे पावटी खूब कमी आसा. आय डोंट नो वॉट इज द रिजन बिहायंड इट. पण आता 1 तारखेच्यान बंद तुमगेले? आज लास्ट कित्याक 1 तारीख मिडनायट ऑलरेडी सील जाला आसतलो डिझल पंप आनी सगल्यो बोटी भितर आयल्या. एक गाडी 2 आहल्यो ते आज अनलोडिंग जाता सद्या. पूण मोस्टली एवरी वन इज इन. सो सीजन द बॅन विल बी स्टार्टेड बाय मिडनायट. कामगारांक तुमी घरा धाडपाक स्टार्ट केली? ऑलरेडी स्टार्ट जाले. जायते कामदार जायते जाणांनी एक समन पयले बंद केले कित्याक हे जे दर्या हे जायते कडेन म्हाका दिसता सावथाक तुफानूय जाता आनी तुफान दर्या राफा आनी त्या प्रमाणे म्हाका दिसता कॅची आसना. जायते जाणांनी 10 दीस पयले बंद केले. पूण जायते जाणांनी बासीनूय धाडल्या. काल चालू आसा ट्रेनीन वचत आहा लेबर. In an unexpected event, a fishing trawler, while returning back from fishing, got stuck into the seabed near Miramar Beach. The incident occurred on Friday morning when all the fishermen in the boat dozed off, leading to the boat getting stuck. Fortunately, all the occupants are reportedly safe after they were rescued by local fishermen. On Friday morning, a trawler boat got stuck into the sand near the shore due to the negligence of the fishermen in the boat at Miramar Beach. As per the boat owner, the boat had ventured into the sea a few days ago for fishing. While coming, the fishermen dozed off, leading to the boat being washed with waves and getting stuck in the sand bed. There were total 28 men on the boat and fortunately no one was harmed. Sagun for Herald TV. The fishermen of Karanzale were shocked when they netted plastic waste along with fish at Karanzale beach. Plastic containers, liquor bottles, metal cans and other trash were cleaned out from the sea. The fishermen claim that the authorities have turned a blind eye over tourists throwing trash in the sea. कमी झालेले आहा प्लास्टिक चड झालेले आहा. रातचे हिंगा येता पिता सोरो बॉटले उडयता कचरो उडयता. पण भायले लोक येयला गोंयचे ते येता पार्टी करता रातचे कचरो उडयता. भायर हॉटेलान जे लोक येता ते पार्टी करता कचरो उडयता. रिवरान लोक कचरो सोडून येता. कोण कांय एक्शनूय येयना. तुमकां बरो त्रास जाता आसतलो न्ही? त्रास खूब जाता. आमचे हिंगासर 70-80 जाण मानाय आसता. उडपाक खूब कास्तीक हिंगा ए सायडीचे पोंच ते सायडीन बाजून आसता. पूण कितें करतले कोण गव्हर्मेंट कांय एक्शनूय येयना. आनी कचरो भितर आमीच काडटा. एक
एक टाइम येईल. कसले प्लास्टिक हा भितर सध्या? प्लास्टिक हा सगळे बाटल्यो आनी फोडलेच्यो बाटल्यो कचरो घरांतलो सगळो हाडून हिंगा उडयतात. कॅमेरा घातलेले आहा कांय फायद्याचे आसना, कोण पळोवपाक कांय येयना हिंगासर, कोणाक कांय पडलेलेंच ना. ओके, नुस्तें आतां कित्याक लागून कमी पडटा हेका? कचऱ्याक लागून न्हू, कचरो आहा म्हणून नुस्तें न्हू आनी. ओके, तेनीच भरता तुमची रापण सारकी कचऱ्यानूच. सरकारान कितें एक्शन घेवपाक जाय अशें दिसता तुका? सरकारान एक्शन घेवन पळोवपाक जायना तर केन्नाय घेवन एक विकान एक फावटी कोणी रावंड मारूंक जाय, कोणाचो जाता इन्स्पेक्शन करूंक जाय. हॉटेलाचे बिटेलाचे सगळे उदीक सगळे दर्याक घातला, सोडलेले ओपनली. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to several people and asked their opinion on whether the state government should have organized and celebrated a solemn occasion like Statehood Day. Actually, म्हाका खूब वायट दिसता आनी दूख भोगता. काल तुमचो कोण एक भाव येयलो आनी म्हाका सांगलो लागलो, कॅन यू रायट अ आर्टिकल ऑन स्टेटहूड? I said I have written a book on Battle for Konkani and statehood. Why not an article? But people have suffered the police atrocities, police brutalities, lathis. They have suffered the imprisonment. Some of them have suffered the bullets, some of them have given the blood, and some of them have given their life. We cannot forget the sacrifices of the people of Goa for the twin aspirations of Konkani and statehood. But it is very sad that people and the younger generation don't even know about it. So I told him I will write. So yesterday one of my article has come on the papers. If more people had to ask me, I would have written. But then it should be now the people of the state should take it forward. In fact, Goa statehood should have been celebrated with great pomp and but unfortunately neither I saw any good programs. I am wondering because I saw that government of Goa did not celebrate Goa Statehood Day. They may cite code of conduct, but they are having so many festivals around and their code of conduct does not apply. It is public money which is being spent. Why was Statehood Day not celebrated? Because is it politics? Is it unprepared? Or you don't believe that Goa should become a state? Either I know that there were many elements who did not even want independence of India. So probably is it a sign that BJP did not want statehood of Goa and wanted to live as a union territory? तुम्ही पळयला जम्मू काश्मीराक कितें केला, स्टेट आशिल्ले ते union territory केले. So I don't know whether they are trying to revert Goa back into union territory so that it may be controlled by Delhi or some external forces. It's a shame that the government of Goa did not celebrate Goa Statehood Day. आमचे वेबसायटाचे म्हणटात it's a very solemn and important day for Goa. But if you say that and if you don't celebrate it, it's total shame. You look at other states, Maharashtra Day म्हणटात and they celebrate Maharashtra, declare a holiday. It was a working day and also no celebration. And I think they might have had to give credit to Congress. So I think, that Congress always thinks of the people and the betterment of the state. And that is why I think they might have been reticent, they might have been shy, and they might have felt bad. Lodging घातले म्हणून कित म्हणटले पहिले गेले थिंगा आम काँग्रेसान कांय म्हणलं ना, मागीर मुख्यमंत्री वयता थिंगा सांगता प्रताप सिंग राणेन इतले वर्सां कितले डेव्हलपमेंट केलें तो बूक काडला तेन्ना तेजे उलयला, मागीर ते लॉस जाले देखून म्हाका दिसता हे परत लॉस जायत म्हूण ते उलोवपाक सोदनात. Whether Goa should have celebrated Statehood Day on a big scale. Yes, म्हाका जाल्यार दिसता we all Goans should have been proud for the special day, the Goa Statehood Day, and that should have been celebration by the state government all over Goa in different formats. आता प्रश्न उठता, why the state government does not make it big? Because basically नाकाल्लोली फेस्ता events कोत्ताय state government of Goa and they spend crores of rupees. But आता पचपना नेता, the reason why state government might have not been doing this in a big manner
Probably there could be many reasons. Out of that, one reason I feel that there are some gaddars in this state government of Ode who feel that Goa getting the statehood itself त्यांच्या पोटात दुखत असलेले. They don't like, maybe they didn't even like Goa being freed. They didn't like even the opinion poll where Goa was saved from being merged with Maharashtra, and now celebrating Goa's statehood day is another painkiller for them. So they wouldn't want to enjoy this. They don't want to make it big. They don't want to make it a event. Otherwise, नाका लोले कुसलो होस केता event होता है. काल आमचो गोंयचो स्टेटहूड डे जाल. पूण आमचो गोंयचो इव्हेंट मॅनेजमेंट गव्हर्मेंट हेचेर तिने कांय दखल घेवंक ना. नो म्हणून स्टेट फंक्शन करूंक ना. कित्याक तेच जाणा. म्हाका नाल्यार एकूच दिसता कोड ऑफ कंडक्ट आहा म्हणून तिना. पूण कोड ऑफ कंडक्ट लेगून आसलो जाल्यार आमची गोंयान इतली फंक्शनां जाता, इतली इव्हेंट्सां जातात तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागोना जाल्यारूच. तर येदे व्हडले आमचे गोंयचे स्टेटहूड डे आसोन हे स्टेट फंक्शन जावंक ना म्हणून ह्यो म्हाका दूख दिसता. परत हो जो गव्हर्मेंट आहा पळय तो आमच्या गोंयच्या स्टेटीक लागून आहा वो दुसरें कितें करूंक कोत्तात. एक दूख की एक स्टेट फंक्शन करूंक ना गव्हर्मेंटान. पयशे ना काय इव्हेंट्सांक तर जाता, कोणाकूय कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यारूय जाता. हेचेर ह्यो क्वेश्चन मार्क कहो हेचेर तेणें जबाब दिवचो कित्याक लागून करूंक ना पळय. The workers and contractor engaged in the laying of sewer lines as part of the smart city works have blocked the entrance of one of the government quarters at Altino, Panaji with mud, which has caused severe inconvenience to the residents. Several have been forced to take a huge diversion to reach their houses due to the road closure. Panjim Smart City is no longer left a smart city due to the haphazard works being done by the authorities, leaving the city in dust and pollution. But the unintellectual work done at the Bhatlam-Altino road has left the residents infurious. The authorities have dug up the road for sewerage works near the government quarters, with no space for people to walk through the road. Locals and residents of the quarters were seen struggling to pass through the pile. The locals have criticized the haphazard works and have demanded to remove the pile of negligence dumped by the authorities. Sagun for Herald TV. The United Taxi Brothers Association criticized the Deputy Collector over prolonged delay in the allotment of the notified blue cab counter at Manohar International Airport and Mopa. They also highlighted the delay in granting taxi permits to over 250 youth. The paired taxi operators collectively marched to the Deputy Collector's office on Thursday to put forth their demands. आम्ही सगळे टॅक्सी कार जे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहा पळय मोपा तेचेर आमी टॅक्सी चलयता. आमचे थोडे प्रायवेट काउंटराक चलयता, थोडे ब्लू कॅब म्हणून एक काउंटर गव्हर्मेंटान दिला आमी सांगता त्या काउंटराक चलयता. सो आमची बाजू कितें आहा पळय ती आमी कलेक्टराक मांडपा खातीर आमी हांगा येयल्ले. हो आमचो एक युनियन आहा शिव वॉरियर्स युनायटेड टॅक्सी ब्रदर्स म्हणून. हेचेर आमी आमचे एक सर्टन पॉयंट्स आहा जे आमकां निर्देशनाक हाडपाचे आसले कलेक्टराच्या. सो आमी हे पॉयंट्स आमी कलेक्टराक दिल्या. तशेंच आमकां हे पॉयंट्स दिता आसतना आमचे सरपंच उपसरपंच सर तुळशीदास आनी आमचे वसंत भाई हेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केला. आनी आतां कलेक्टरा कडेन उलोवन आमकां आतां इन्शुरन्स दिला हेंच्यांनी की आमचे जे लोकल आमदार आहा पळय
ते सध्या आउट ऑफ कंट्री आहा ते हेतूकूच आमकां तेंच्या कडेन वचोन आमचे जे कितें आहा मुद्दे आमकां मांडपाचे आहा ते आमकां हेचेर ते क्लियर करून दितले. आमचे आसले की आमकां जे कावंटर दिला ब्लू कॅप कावंटर दिला म्हणटा पळय तो ब्लू कॅप कावंटर जेन्ना दिला म्हणटा तो एक्चुअली आमकां स्टँड नोटिफाय करून दिवपाक जाय आसलो. तो खंय तरी अजून स्टँड नोटिफाय करूंक ना. सो आमची मागणी अशी आहा की आमकां स्टँड नोटिफाय करून दिवपाचो तो आनी जेणे करून आमचे 200-250 भुरगे अशे आहा जांकां अजून ब्लू परमिट्स मेळोंक ना न्हू तांकां जॉब ना जॉबलेस आहा ते अशेंच भायरूच अशे टॅक्सी दवरून ते टॅक्सी आहा पूण तेंचे टॅक्सी चलयता. सो तांकां खंय तरी गव्हर्मेंटान जॉबाची प्रायोरिटी दिवपाची ना GMRान दिवपाची बऱ्या सॅलरीची दिवपाची जेणे करून जे आतां तुमी म्हटला टावटींग न्हू आनीक कितें विशय आहा पळय हे ऑटोमॅटीक सुट्टले जर तांकां खंय तरी जॉब दिता नाल्यार तांकां ब्लू कॅपान कन्सिडर करता आनी ब्लू कॅप एज अ गव्हर्मेंट कावंटर गव्हर्मेंट स्टँड नोटिफाय करून मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर दिता आनी स्टँड नोटिफाय करून दिता. जेन्ना स्टँड नोटिफाय गव्हर्मेंट जाता तेन्ना आजूबाजूचे बाकीचे दुसरे कसले ॲप बेस्ड कावंटर आसता पळय ते ऑटोमॅटीक थंयसरले वचपाक जाय. हे काडूंक जाय. 250 भुरग्यांक ह्या परमिटां दिवपाची गव्हर्मेंटान आनी जे कितें आहा ब्लू कॅपाचो जो रखाडलेलो विशय आहा तो कावंटर आहा तो आमकां स्टँड म्हूण दिवपाचो थंय आनी तो लिगल करून दिवपाचो. 3 वर्सांक तेचे आमकां हे दिल्लें आहा 3 वर्सांक रिन्यूवल दिल्लो आहा. गव्हर्मेंटान जर तो दिला आमकां कावंटर म्हणटा जाल्यार 3 वर्सां रिन्यूवल कित्याक जाय. लायफ लाँग जो पर्यंत एअरपोर्ट आहा थंय तो पर्यंत आमकां तो दिवपाक जाय तेंच्यांनी ब्लू कॅप टॅक्सी कावंटर. हे विशय आमचे कितें आहा पळय हे विशय आमकां खंय तरी आमच्या जो ऑथोरायज कलेक्टर आहा गव्हर्मेंट ऑफिसर तांकां हे आमकां सांगपाक जाय आसलें. ताका लागून ह्या आमच्या लिस्टाचेर आमी हे सगळे पॉयंट्स नोट करून तेंच्या फुड्यान निर्देशनान हाडले हे आमी. आमचो विशय आसलेलो पण तांकां अडचणी आसली तांकां दिसताले आनी तेंच्या मनात भावना आसली तेंच्या खातीर अन्याय जाता. सो तांच्यांनी काल एक मिटींग घेतलेली नागझरी सगळ्यांनी आनी म्हाका ते म्हणलें की आमची एक मिटींग कर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आनी आमचे थोडेशे समस्या आहा ते आमकां मांडूं न्ही. सो हांवें म्हटलें बरें म्हाजें कर्तव्य तुमकां व्हरपाचो ऑथॉरिटी कडेन. सो हांवें तांकां हांगा तांकां मिटींग केली आनी तांकां सांगलां की आमचो लोकप्रतिनिधी आमचो आमदार हांगासर जो भायर आसा ताच्या कडेन आमी उलोवया. तुमच्या मनात कितें जे भावना आहा तुमकां जे दिसता कितें गोश्टी तुमचे अन्याय जाता कितें जे दिसता त्या संदर्भात चर्चा करूया आमदारा कडेन. आमदार करून आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसा ताचे कडेन उलोवया आनी जे तुमकां कितें दिसता ताचेर तुमकां खातीर प्रयत्न करूया. तांकां तें मान्य आसा तांकां सांगात तुमी लिस्ट आउट तुमचे करा डिफिकल्टीज आमदारा कडेन उलोवया आमच्या लागून चर्चा करूया तांकां पण बसोया आनी मागीर त्याच्या लिडरशिपा खाली CM कडेन उलोवन जे कितें तुमकां गोश्टी तुमकां दिसता की तुमच्या फेवरान करूंक जाय धंदो जावं कितें इतर ज्यो गोश्टी आसा त्या सगळ्यो करपाचो आमी तुमकां प्रयत्न करतले हे तांकां आश्वस्त केल्लें आसा. पूण तेंची भावना आसा की त्या खातीर न्याय मेळचो तेंचें कितें दुख्ख जें आहा जे कितें गोश्टी आहा तांकां हांवें एश्वर केल्लें आसा म्हाज्या सहकार्याच्या हितून सगळ्यांच्या की आमदारा कडेन आमी चर्चा करून ते CM कडेन मांडपाचो आनी तांकां न्याय म्हटल्यार म्हाका पूर्ण खात्री आसा. जे कितें तेंच्या मनात तांकां दिसता पळय तेजेर तांकां तोडगो नक्कीच मेळटलो आनी म्हाका पूर्ण खात्री आमचो गोंयचो CM डॉ प्रमोद सावंत हो गरिबांचो एक आधारस्तंभ आसा आनी हेंचे मागणे जे कितें आसा पळय ताचेर तो नक्की विचार करतलो आनी म्हाका इतली खात्री आसा तांकां न्याय जो आसा पळय तो म्हाका दिलो गेलो वयतलो. And in some sports news, Good Angels cruised in the finals of the inter-ward tournament organized by Village Panchayat Khana Banauli, defeating Holy Cross Wadi 4-2 in a thrilling tiebreaker. Despite dominating from the start, Holy Cross Wadi struggled with accuracy and their efforts were repeatedly thwarted by the stellar performance of Good Angels keeper Sugitesh. The second half saw both teams maintaining possession but failing to score, leading to a goalless draw. In the ensuing tiebreakers, Sugitesh, Savel, Victor and Styrus netted for Good Angels, while Caden and Elton converted for Holy Cross Wadi. Victor's exceptional performance earned him the man of the match title. This victory propelled Good Angels into the eagerly awaited finals.
That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.